Well, here at Calvary Chapel, we're in the middle of a series through the Gospel of Mark. En Capilla Calvario Rosarito estamos en una serie en el libro del Evangelio de San And if Marcos. you're new to our church, what we do is we teach verse by verse, chapter by chapter, through complete books of the Bible, so we cover the whole counsel of God, just not little topics here and there. Y si tú has venido a nuestra iglesia, sabes de que nosotros enseñamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, todo el consejo completo de Dios. And so in the Gospel of Mark, we've been studying the life of Jesus together. Y en el Evangelio de Marcos hemos estado mirando la vida de Jesucristo. And in our Bible study today, we're going to see Jesus standing on the Sea of Galilee. En el estudio de esta mañana vamos a mirarlo cómo es como Jesús está pues de pie en el mar de Galilea. And when I say standing on, I mean literally standing on it. Jesus walking on the water. That's what our story is about Y today. cuando decimos que está de pie, estamos literalmente, Él está de pie en el agua, en el mar de Galilea. Do you believe it's possible to walk on the water? ¿Sí o no? ¿Crees tú que es posible caminar en el agua hoy en día? Well, I ¿Sí o did no? a little Google image search. Let me show you. And I found that it's possible. Pues busqué algunas imágenes en Google y miré de que sí es posible. That guy walks on the water. Really does. Ese chavo sí sabe caminar en el agua. My dog yesterday at the beach walked on the water. Mi perro ayer en la playa, pues I have a picture of George Palau right here, walking on the water. There he is. ahí Yeah, good estamos, job, ahí George. corriendo en el agua así. Eso creo que es Rusia. That's Russian, man. Look at that. But today we're going to see Jesus walking on the water, but that's not really the focus of this Bible story. Y hoy vamos a observarlo a Jesús parado, caminando en el agua, pero ese no es el enfoque del mensaje de hoy. The focus of our story today is a giant storm that disciples, believers like you, had to go through. El enfoque del mensaje de hoy es una tormenta gigantesca que se enfrentan, a la cual se enfrentan los discípulos de Jesús. And if you're taking notes, you can see our Bible text and our sermon title on the screens above Si us. estás tomando apuntes, puedes ver en las pantallas el título del mensaje. We're going to be studying through Mark chapter 6, verses 43 to 45 to 53, and the title of this sermon is Jesus in the Storms of Life. Vamos a estudiar lo que es el libro de Marcos capítulo 6, versículos 45 a 53. El tema es Jesús en las tormentas de la vida. And again, our story takes place in and around, on the Sea of Galilee. Otra vez, nuestra historia toma lugar en lo que es llamado el mar de Galilea. This is a map of the north of Israel here. Este es un mapa de lo que es el norte de Israel. 95% of the ministry of Jesus took place in and around those towns around the Sea of Galilee. El 95% del ministerio de Jesús tomó lugar en los pueblos que rodean este mar de Galilea. Here's a modern day photo in Israel of what the Sea of Galilee looks Esto like es to this una day. fotografía actual de cómo se ve hoy en día este mar de Galilea. But really the focus today is on the disciples and this storm that they were going through alone on this boat. Pero en realidad el enfoque del mensaje de hoy es en esta tormenta en la cual entraron los discípulos de Jesús. And we're going to see that the disciples didn't handle this storm very well. Y vamos a ver cómo estos discípulos pues no manejaron bien sus decisiones en esta tormenta. See, Jesus came to them in the storm, and guess who they thought Jesus was? ¿Saben qué? Se les acercó Jesús en la tormenta y pues ¿quién piensan que era Jesús? They thought Jesus was a ghost. Jesus comes and they think he's a ghost. Can you believe Se that? acerca a Jesús y ellos se piensan es un fantasma. But Christian, this story has so many important lessons for us to learn. Pues sabes que este mensaje tiene tantas lecciones importantes para todos nosotros. So many important lessons that we need to put into place as we go through our own storms of life. Lecciones importantes que nosotros tenemos que aplicar cuando nosotros pasemos por esas tormentas de la vida. And we're going to find three truths relating to Jesus in our storms of Y life. vamos a observar tres verdades relacionadas con Jesús en nuestras tormentas de la vida. So let's get started. Would you open up your Bibles with us, please? We're in Mark chapter 6 this morning. Comencemos entonces abriendo al libro de Marcos capítulo 6 esta mañana. Mark chapter 6 will begin where we left off last Sunday with verses 45 and 46. Marcos capítulo 6, continuaremos donde dejamos la semana pasada, comenzando en versículos 45 y 46. Again, Mark chapter 6, read along with us, please. We'll begin with verses 45 and 46. Leamos juntos Marcos capítulo 6, versículos 45 y 46. Immediately he, Jesus, made his disciples get into the boat and go before him to the other side, to Bethsaida, while he sent the multitudes away.
When he had sent them away, he, Jesus, departed to the mountain to pray. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Now keep in mind, Jesus and his disciples have just finished a really, really busy day of ministry. We saw that last week. Es importante tener en mente de que Jesucristo y sus discípulos habían culminado un día de ministerio muy largo y muy ocupado. A huge crowd came to Jesus and he ministered all day long, and then he did that miracle of feeding the 5,000 with a few fish and loaves. Se vino una gran multitud, una multitud de miles de personas a las cuales Jesucristo les enseñó, y después terminó el día con el milagro de darles los panes y los peces. So Jesus sends the crowds away. He puts his disciples in the boat and he says, I'll meet you guys on the other side. I've got to go and get alone with the Father and pray. Entonces Jesús les ordena y les manda a sus discípulos que entren en la barca y que lo vayan a encontrar al otro lado del mar, mientras él les dice, ¿sabes? Yo necesito encontrarme con mi Padre a orar en este monte. Matthew 14:22 tells us a little more details about this same story. En Mateo 14:22 vemos más detalles de esta tormenta. Immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side. That's key there. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que What él despedía Jesus a la is multitud. telling them here is, get in the boat. I am going to meet you on the other side of the Sea of Galilee. I will meet you over there. Jesús les está diciendo aquí, entonces, entren ustedes en esta barca, yo los voy a encontrar al otro lado. Now, Jesus didn't tell them how the sailing trip was going to go. Ahora Jesús no les dijo el detalle de cómo iba a ir esta navegación. Jesus didn't tell them it's going to be an easy trip or a bad trip, just you're going to make it over to the other side. Él no les dijo nada, esto va a ser facilito, va a ser un viaje difícil, no les dijo, nomás nos vamos a encontrar en el otro lado. But Jesus knew a great storm was coming. Still, he told them, I will meet you on the other side. Don't forget that. Pero Jesús sí les dijo, aunque no iba a venir una tormenta, yo los voy a encontrar del otro lado, eso sí te lo prometo. In the middle of the storms of life, how do you make your decisions? What do you base your decisions on? En el medio de las tormentas de la vida, ¿en qué basas tú las decisiones? Let me tell you how to destroy your life and and handle your storms horribly and incorrectly. Déjame decirte cómo poder destruir tu vida o cómo poder ser derrotado espiritualmente en las tormentas. You will destroy your life by making major decisions based on your emotions and the circumstances around you. Do not do that. Vas a destruir tu vida si basas tus decisiones en las emociones o en las circunstancias que te rodean. When the storms of life hit you, Satan wants you to make decisions based on your emotions, how you feel, and your circumstances based on how stuff looks around you, and it's always bad. Cuando te enfrentas a esas tormentas de la vida, Satanás quiere que destruyas tu vida basando tus decisiones completamente en tus emociones o en las cosas que te rodean, las circunstancias. That will be your temptation. Don't cave into that temptation. It's always wrong when you make decisions in the storms of life based on emotions and circumstances. Esa va a ser la tentación. No bases tus decisiones en lo que son las emociones, los sentimientos o lo que son las circunstancias que te rodean. In the storms of life, we must remember Jesus and his word to us, his promises for us. En el medio de las tormentas de la vida debemos basar nuestras decisiones en Cristo Jesús, en su verdad, en sus promesas. In the middle of this storm, we're going to see that the disciples should have said, wait a minute. Jesus said he's going to meet us on the other side. We're going to make it through. But none of them say that. But they En should el have said medio de la tormenta, cuando están en el medio de la batalla, debían haber recordado, ¿sabes qué? Jesús nos dijo que nos iba a encontrar al otro lado del barco, de la ribera. Entonces, no debemos perder fe. But there's a spiritual principle here, church. Pero hay un principio espiritual aquí. And that is that Jesus will get you through the storms in your life. You're going to make it to the other side. Y ese es que Jesucristo te va a llevar a través de la tormenta y Él te va a encontrar al otro lado de la tormenta. Storms are always coming, but Jesus will get you through them all. Las tormentas siempre se nos vienen, pero Jesucristo te va a llevar a través de todas. I want you to examine your lives right now, and let's think about each of one of our lives. Examina tu vida, pensemos cada uno en nuestras vidas. What storms of life, problems and trials, what storms of life are you going through right now? What are they? Get them in your mind. ¿Cuáles son? ¿En qué tormenta te encuentras ahora en tu vida en este momento? ¿Cuáles son ellos? For some of you, your storms of life are
in your relationships, your marriage, your children, your household. Those are the storms of life in relationships. Para algunos de ustedes, esas tormentas se encuentran en relaciones personales, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar. For some of you, you're facing a financial storm. No job, no money, bills mounting, financial storms of life. Algunos de nosotros tenemos tormentas financieras en que estamos endeudados o en déficit o en problemas o en aprietos. There's health storms that come crashing in. Our health is failing. We're in constant pain. The storms of life. Hay tormentas basadas en que se basan en la salud o falta de salud, en enfermedad, en dolor físico. Storms of life aren't easy, Las tormentas de la vida no son fáciles. but we all face them. Every single person. Sin embargo, todos nos vamos a enfrentar a ellas, cada persona sin excepción. And Christian, there is hope in the storms of life, and we're going to see that in the remainder of our Bible story today. Pero cristiano, sí hay esperanza en el medio de esas tormentas y vamos a mirar cómo es ello. So let's continue on in our verse-by-verse Bible study by reading verse 47 and the first half of verse 48. Entonces continuemos leyendo en el versículo 47 y la primera parte del 48. Now when evening came, the boat was in the middle of the sea, and he, Jesus, was alone in the land. Verse 48, then he saw them straining at rowing, for the wind was against them. We'll end right there. Y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Vamos a parar ahí. So Jesus sends them into the boat, and what immediately happens? A storm hits. Entonces Jesús los manda que entren en esta barca. ¿Y qué ocurre cuando están ahí o empieza una gran tormenta? The disciples found themselves on the Sea of Galilee on the storm of the year. Thanks, Jesus. Los discípulos se encuentran en lo que es la tormenta del año en el medio del mar de Galilea. Gracias, Jesús. Here's the things, guys. Jesus purposely sent them into this storm. Y aquí está lo asombroso. Jesús los manda a propósito en el medio de esa tormenta. That's a major part of this story. Jesus purposely sends the disciples into the storm. Ese es un detalle de los más importantes en esta historia, es que Jesús los manda a una tormenta. None of us like being in the storms of life. A We all hate them. ninguno, a nadie nos gusta las tormentas, todas las Many of us live our despreciamos. whole life saying, I'm going to do my best to avoid every storm of life. Y la mayoría o muchos de nosotros hacemos todo el esfuerzo posible para evitar esas tormentas. Some people think if I just live my life perfectly and make every correct decision, I won't face any storms of life. That didn't work for Jesus, it won't work for you either. Hay algunos que piensan, pues si yo vivo mi vida bien y soy un hombre de justicia y vivo con sabiduría y hago buenas decisiones, entonces todo me va a ir bien, no va a ir. No, no le funcionó así a Jesús, tampoco a ti. Everybody faces storms of life. Not only that, the storms of life are part of God's will for you. Todos nos enfrentamos a las tormentas y hasta estas tormentas son parte de la voluntad de Dios para ti en tu vida. Here's why. Here's why we face them. Y aquí está la razón por qué. Because not only does Jesus love you, but he wants to grow you and mature you spiritually so he can use you. No solamente es que Jesús te ama, sino que Él también quiere que tú crezcas y que madures espiritualmente para poder servirle a Él y traer gloria a Él. Christians grow best when they're going through the storms of life. Los cristianos crecen lo mejor cuando están pasando a través de esas tormentas. We're more open to God. We're more calling out to God. We're more attentive to his voice when we're in the storms of life. Estamos más sensibles a la voz de Dios, más atentos a su dirección. Estamos clamando con más pasión a Él en el medio de las tormentas. Let me prove it to you by showing you a couple slides of people going through different things, and you tell me which ones are more open to hearing from God. En estas próximas imágenes, dime tú cuáles son los que están aprendiendo más de Dios en su situación. How about that guy? Pues, ¿qué tal aquel How muchacho? many spiritual lessons do you think that guy is learning right there? ¿Cuántas lecciones espirituales piensas que está aprendiendo aquí este chavo? How often is that guy crying out to Jesus for help, for wisdom? ¿Cuán a menudo está este personaje clamándole a Dios de ayuda y sabiduría? How about that one? George's baby picture. How about that guy? Sí, qué bonito, ¿no? Ese bebecito ahí, ¿qué les parece? ¿Están clamando al Señor? ¿Están aprendiendo de Dios? When life is great, when we're living on cruise control, when we're in permanent vacation mode, we're not hearing God very much. We're kicking back. We're fine. Why do I need that? Cuando la vida está suave, cuando todo va bien, cuando las aguas son calmadas y todo va como así, como programadito, ¿verdad? No escuchamos muy bien la voz de Dios en esos But tiempos. how about when we're going through that? Pues, ¿qué tal cuando pasamos por eso?
How about when life drops us a dirty diaper? O cuando la vida nos echa un pañalito sucio, ¿verdad? When we're hurting, when we're in pain, when we're desperate, when we're going through storms of life, we're desperate for God. We need to hear from Him. We want an answer. We need an answer. Cuando estamos en la tormenta, adoloridos, presionados, ahí es cuando necesitamos de Dios. Ahí es cuando estamos escuchando y clamándole a Dios. See, Christian, God knows that you grow best and mature the fastest when you're going through a storm. And that's why He allows them, even though He loves you. Cristiano, Dios sabe que esos son los tiempos en que más maduramos, en que más crecemos, en que más podemos ser más a la imagen de Jesús. I want you to hear how the Bible describes this spiritual growth process. We're going to read from James 1, verses 2 through 4. Mira cómo la Biblia describe este proceso de crecimiento espiritual en Santiago capítulo 1. First, verse 2, consider it pure joy, my brothers and sisters, when you face trials of many kinds. Those are the storms of life. Primeramente, el versículo dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Why can we rejoice when we go through the painful storms of life? ¿Por qué es que podemos regocijarnos, estar dichosos en las pruebas de la vida? The Bible explains why, verses 3 and 4. La Biblia explica por qué en 3 y 4. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you're mature and complete. You're not lacking anything. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término a la obra para que sean perfectos o completos e íntegros sin que les falte nada. The trials of many kinds, the storms in our life mature us. They teach us patience. They strengthen us. They make us mature spiritually. That's why God allows you to go through them. Estas tormentas, estas pruebas de la vida nos dejan, nos producen constancia, nos hacen más fuertes, nos maduran y por eso Dios deja que pasemos por ellas. So verse 48, we see Jesus watching the disciples. En el versículo 48 vemos cómo Jesús miraba, observaba a los discípulos. He doesn't go, oh no, I got to save them. Jesus says, no, I'm going to watch them. They're not going to die. They think they will, but they're not. I'm going to just watch them. Jesús no se pone así alarmado y dice, oh, tengo que ir a salvarlos. No, no, los mira de distancia y deja que pasen. Y aunque ellos piensan que van a morir, no van a morir. I want to see how mature my disciples are, Jesus is saying here. Jesús dice, yo quiero ver cuán maduros son mis discípulos en esta situación. So I'm going to watch them and see how they respond to this storm of life. Voy a esperar y observar cómo van a responder ante esta situación. He's like a wise parent wanting his kids to be able to mature on their own. So gives them some freedom. Let me see if they can handle this yet. Es como un padre sabio de familia en que no rescata a su hijo en toda situación, sino que permite que pasen por circunstancias para ver cómo maduran, cómo crecen. Have you ever been in a storm and it seems like Jesus delays his coming or delays his rescue? Why is that? ¿Te has encontrado en alguna tormenta en que parece que Jesús está demorado en su llegada? ¿Y por qué es eso? Because Jesus is delaying his coming and he is delaying his rescue. Porque lo está demorando a That's propósito. Sí, Él no está rescatándote de inmediato. He's watching you. Te está mirando. Oh, Mike's not going to die even though he's acting like he is. He's not going to die. I'm just going to watch, see how he handles this one before I come. I'll come in a while, but I'm going to watch, see how he does. No, Mike piensa que se va a morir en este momento, pero voy a observar. No se va a morir aquí, pero voy a ver cómo pasa esta prueba. So Jesus is watching him for a bit. Entonces Jesús los está mirando por un tiempo. But then he is going to come, and we'll see that as we continue on verses 48 and Y 49. después de tiempo Él se va a presentar y vamos a ver cómo sucede esto en 48-49. Then he, Jesus, saw him straining at rowing, for the wind was against them. Now about the fourth watch of the night, he came to them, walking on the sea, and would have passed them by. And when they saw him walking on the sea, they supposed it was a ghost, and they cried out. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. I love it. Jesus comes to him, but he comes to him in a way that's kind of testing him. He's acting like, hey, I'll walk by if you guys don't need anything. Did you guys Está notice that? caminando, pero me encanta cómo lo hace, ¿no? Porque no se les viene directo al barco, sino que está como pasándose en las alas. Hey, ¿qué onda? Y sigue Just like he's pasando. walking to the market. Of course, he's in the middle of the sea, but hey, if Como they si don't va need me, sobre hi guys, here ruedas I ahí. am. You need anything? Here I Ahí am. nos vemos. ¿Necesitan algo? Ahí Here I am. nos It's vemos al Jesus. otro lado. Jesus wanted to see if they'd recognize him in their storm. Jesús quería ver si ellos lo iban a reconocer en la tormenta. But, you know,
first of all, so Jesus comes to him. This is the first of our three truths relating to Jesus in our storms of life. Y aquí vemos, se resalta la primera de las tres verdades en esta lección. Number one, Jesus will always come to you in the storms of life. Número uno, Jesús siempre vendrá a ti en las tormentas de la vida. It may take some time, but number one, Jesus will always eventually come to you in the storms of life. Podrá tomar su tiempo, pero Jesús siempre se te va a acercar. Él se va a presentar a ti en las tormentas de la vida. We know that because the Bible promises that Jesus will be with us and will come to us in the storm. Lo sabemos porque la Biblia promete de que Jesús se va a presentar, que Él va a estar ahí en las tormentas de la vida. Listen to this promise from God for you, Isaiah 43, verses 2 and 3. Escucha esta promesa de Dios en Isaías 43, 2 y 3. When you pass through the waters, I'll be with you. When you pass through the rivers, they won't sweep over you. When you walk through the fire, you won't be burned. The flames won't set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel. I'm your Savior. Dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. How will Jesus come to you in your storms of life? ¿Cómo se presentará a ti Jesucristo en las tormentas de la vida? In various different kinds of ways. En maneras variadas y diferentes. Have you guys figured out that you can't put God in a box? ¿Te has dado cuenta de que no puedes como limitarlo a Dios, ponerlo en cajitas? What does it mean to put God in a box? It means you know how God always is going to work and always going to come in your life. You can't put God in that box. ¿Qué significa esto de poner a Dios en una cajita? Significa que tú ya lo tienes observado, ya lo tienes calculadito, que ya puedes prevenir y saber cómo va a Because He accionar. always comes to us Siempre or se nos visits viene. us or speaks to us in ways we would have never thought about. We saw that last week in our story. Siempre se presenta en maneras inesperadas, en maneras que no podemos a veces entender o que nos sorprenden. How will Jesus visit you in your storms of life? ¿Cómo es que te va a visitar Jesús en las tormentas de la vida? One way, through words of wisdom from the Holy Spirit spoken from your fellow brothers and sisters. Una de las maneras a través de la sabiduría que es hablada por tus hermanos y hermanas en Cristo. No one is supposed to go through storms of life on your own. Nadie debiera pasar a través de esas tormentas solo. That's what the church is for. Por eso existe la iglesia. To share with each other, to talk with each other, to get wisdom and pray for each other. Many times Jesus will come to you through that wisdom from other believers. You got to be open enough to share though with some people. Para poder compartir el peso de la carga, para poder estar presente y recibir ánimo, ayuda, y para poder recibir una palabra de Jesús y de ánimo en ese tiempo de la tormenta. Jesus can visit you in your storms of life through times of worship and the Word of God and prayer. He can visit you then. Otra manera es que Jesús puede visitarte en las tormentas a través de aquí en la adoración, en el mensaje o a través de la oración. Many times Jesus will visit you in your storms of life right here in your local church. Muchas veces Jesucristo aquí mismo en la iglesia local. Jesus has promised to visit us. Here's our part. We need to recognize Him when He does. Y cuando Jesús se presente, nosotros debemos reconocerlo. So Jesus comes to the disciples, verse 49. They see Him walking on the sea. Entonces el versículo 49, viene Jesús caminando en el mar. And did you notice how the disciples reacted when Jesus finally showed up? ¿Y observaste cómo respondieron los discípulos cuando finalmente se presenta Jesús? The disciples said, "Yes, Jesus, we knew you'd be here. We never doubted." That's what they said, right? Y eso es lo que los discípulos dicen, qué bueno, vino Jesús, ya te estamos esperando, estamos listos, qué bueno que viniste Jesús. Is that how the disciples responded first to Jesus in this storm? ¿Así respondieron los discípulos en la tormenta? Let me show a picture to remind you how they responded. Déjame mostrarte cómo respondieron. Oh no, Casper the friendly ghost has come out in this storm to kill us all. Es That's un what they said fantasma, nos va a matar a todos en la tormenta. first. Jesus shows up, and then they don't even recognize him. They think he's a ghost. Se How weird. presenta Jesús y no lo reconocen y hasta lo confunden con un fantasma. They supposed he was a ghost, verse 49. They cried out, I want my mommy now. Así es como respondieron. Quiero mi mamita. In this, we find the second of our three truths relating to Jesus in our storms of life. Y aquí vemos la segunda de las tres verdades, reconociendo a Jesús en las tormentas de la vida. Number two,
we need to be, number 2, recognizing Jesus in the storm. Debemos nosotros reconocer, tenemos que reconocer cuando se presenta Jesús. We need to be recognizing Jesus in the storms. He comes, but we got to recognize him when he does. Reconociendo a Jesús en las tormentas de la vida. Él viene, pero tenemos que reconocerlo cuando lo hace. We recognize him and then we give him our full attention. That's what the Bible says to do. Lo reconocemos y le prestamos plena atención. Eso es lo que nos dice que tenemos que hacer la Biblia. Hebrews 12:2, let us fix our eyes on Jesus, who's the author and perfecter of our faith. Hebreos capítulo 12 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. So Jesus comes in this storm and the disciples totally miss him. Why did they do that? Entonces viene Jesús, se presenta en la tormenta y ellos no lo reconocieron. ¿Por qué? It's really important to think about because you know what? In storms of your life, Jesus has come and you've missed him. ¿Sabes We qué? all have done that. Es importante recordar este punto porque han venido tormentas en las que vino Jesús y no lo reconocemos, lo perdimos. Why would, if Jesus came, what could be going on in our hearts and lives where we don't even recognize him and we deny him or reject him or ignore him? What? ¿O cuántas veces, qué estará sucediendo en nuestro corazón en que a veces no lo reconocemos o lo ignoramos o lo rechazamos activamente? ¿Por qué? 3 mistakes the disciples were making that made them miss Jesus. 3 errores que hicieron los discípulos que perdieron el reconocimiento. Number 1, no faith. They really didn't think Jesus would show up. No faith will keep you from recognizing Jesus when he comes. Número 1, era una escasez, una falta de fe. El no tener fe te va a perder ese reconocimiento de Jesús. Number 2, only focusing on the storm will keep you from recognizing Jesus. Número 2, el simple y solamente enfocarse en la tormenta misma va a hacer que no reconozcas a Cristo. Hey, Peter, John, Jesus is over there. No, he's not, but these waves are really, really scary. Look. Oye, Pedro, Juan, mira, ahí está Jesús. No, estas olas están muy grandes. Mira qué grandes que están. Let's talk. Let me talk. Peter said, let me talk to my girlfriends about this horrible storm for the next 6 hours. Peter said that? Okay. Yeah, he might have. Okay. Might have. Pedro dice, déjame hablar con mis amiguitos o mis amiguitas acerca de esta tormenta y lo difícil y grande que es y el viento y la lluvia. They use shells for cell phones. Usaban, back then, en vez de usar celulares, usaban, no sé, otras conchitas. Talking about it, thinking about it, focusing on it, complaining about it, the trial, the storm. That'll keep you from recognizing Jesus. We got to be careful we don't do that, church. Hablando de la tormenta, glorificando, dándole tiempo a la tormenta, hablando dando chismes de la tormenta y siguiendo hablando de ella en vez de enfocarse en Jesús. One more reason they didn't recognize Jesus when he came. Here it is. They didn't think that Jesus would ever come that way walking on the water. I admit I wouldn't ever think he'd come that way either. But they had their preset notions on what Jesus would do and how would he fix them. When Jesus didn't fit into their box, they missed him. Ellos ya tenían una idea premeditada de cómo iba a venir Jesús o cómo debiera venir Jesús. Y cuando se viene caminando en el agua y los sorprende completamente, esto no cabe en nuestro pensamiento, esto no estaba en mi plan de mi cajita de Dios. Jesus, come! I don't care how you do it. I'm going to try and recognize you, but just come. You know what's best. Just come, however you see fit. God, that's where we want to be in the storms of life. Señor Jesús, preséntate, no importa en qué manera vengas, pero te pido, Señor, que tú vengas y hagas tu presencia aquí en esta tormenta de mi vida. The storms of life, we need to be looking for Jesus coming and then recognizing him when he does. Y en las tormentas de la vida debemos esperar que venga Jesús y cuando viene reconocerlo. We'll finish up our Bible story by reading verses 50 to 53. Terminaremos el estudio en versículos 50 a 53. For they all saw him and were troubled, but immediately he, Jesus, talked with them and said to them, be of good cheer, it is I, do not be afraid. Then he went into the boat to them, and the wind ceased, and they were greatly amazed in themselves beyond measure, and they marveled. Verse 52, for they had not understood about the loaves, because their hearts were hard. When they had crossed over, they came to the land of Gennesaret, and they anchored there. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. You know, I'm just like somebody in our story today. Sabes que yo soy como muchos de ellos en la historia hoy. Jesus? No, I'm not like him. Como Jesús, no, yo no soy como I'm él. like the disciples.
Yo soy como los discípulos. Many times I don't handle the storms of life that come crashing into my life well. And you know what? I think we're all in the same boat. In the boat? That was I'll- good. Yo soy como los discípulos, en que estamos, digamos, en la misma barca como los discípulos, en que yo reacciono como ellos, no manejo bien esas decisiones. But here's what's so cool. Pero aquí está la lección suave. The disciples, again, do everything wrong, Los discípulos, otra vez, hacen todo mal, but they belong to Jesus. pero se encuentran con Jesús. They belong to Jesus, so Jesus still comes. Ellos pertenecen a Jesús y entonces se presenta a Jesús. Christian, even when we screw stuff up, Jesus still comes. Isn't that the good news? Cristiano, aun cuando nosotros metemos la pata, cuando fallamos gloriosamente, Jesús igual nos ama y se presenta y está con nosotros. Verse 50, immediately he, Jesus, did what? Talked with them. Dice en el versículo 50 y media, dice enseguida que Él habló con ellos. If you're taking notes, this is the third and final of our three truths relating to Jesus in our storms of life. Si estás tomando apuntes, esa es la tercera y final verdad de Jesús en las tormentas de la vida. Number 3, we need to be hearing the wisdom of Jesus in the storms of life. And parent of Boragito's child number 8, you may go and take your child. Dice número 13, debemos escuchar la sabiduría de Jesús en las tormentas de la vida. Y si alguien tiene su borreguito en 8, vaya a pasarlo. No se Number 3, we need to be hearing the wisdom of Jesus in the storms of life. Número 3, debemos escuchar la sabiduría de Jesús en las tormentas de la vida. Remember, Jesus puts us through the storms of life for a reason. There's lessons he wants us to learn. Recuerda, Jesús nos pone en esas tormentas de la vida por una buena razón y debemos nosotros aprenderla. And when we learn the lesson, many times the trial's over. So that's something I'm trying to learn. Jesus, boy, this trial is miserable. But what do you want me to learn? I'm listening. Y cuando nos encontramos en las tormentas, entonces, Señor Jesús, ¿cuál es la lección que tú quieres que aprenda? Y estoy dispuesto a aprenderla, estoy listo para aprender esa lección. But Jesus says 3 short phrases here. Do you see them in your Bible? Aquí Jesús da 3 pequeñas frases. ¿La han visto en su Biblia? These are important phrases because they are spoken to people freaking out in the middle of a really bad storm of life. Y estas palabras son dirigidas a aquellos que están en completo pánico, completo alarma a esas personas en las tormentas. What words does a person need to hear when they're in the middle of the storms of life? Jesus tells us right here. ¿Cuáles son las palabras que una persona necesita escuchar en esa tormenta? Be of good cheer. It is I. Do not be afraid. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Many of you are going through really difficult storms of life right now. Muchos de ustedes en este mismo momento se están enfrentando a tormentas muy difíciles. These are the words you need to hear, and you need to not hear them from me. You need to hear them as if they're coming from Jesus. Y estas son las palabras que necesitas oír y óyelas como no de mi boca, sino de la boca de Jesús. Jesus' words to you in the storm are these: be of good cheer. It is I. Do not be afraid. Jesús tiene esas palabras para ti. Ten ánimo, dice. Soy yo, dice Jesús. No tengas miedo, no temas. As I mentioned earlier, we don't get to choose whether we go through storms of life. We all go through them anyway. Como mencioné anteriormente, nosotros no tenemos la opción de sí o no enfrentarnos a esas tormentas. But there are a few things we do control in the storms of life. Pero sí hay algunas cosas que podemos controlar en la tormenta. How we respond in the storms. We get to control that. La manera que respondemos a la tormenta, eso está bajo nuestro control. How we will respond to the storms of life is determined by one thing: our heart condition in the storms of life. La manera en que nosotros responderemos a la tormenta está basada en una cosa solamente, la condición de nuestro corazón. You know, the Bible tells us the heart condition of the disciples in the storm. Do you see it? Verse 52. La Biblia nos muestra cuál era la condición de los corazones de los discípulos en el versículo 52. Their heart was hardened. They had hard hearts in the storm. Sus corazones estaban endurecidos en la tormenta. A hard heart in the storms of life will make us miss what God's trying to do. Un corazón endurecido nos va a hacer perder la lección que Jesús tiene para nosotros. A hard heart is an unbelieving heart. God doesn't care. God's not going to do anything. Unbelieving, hard heart. We can't have that. Un corazón endurecido es uno que no cree, un corazón incrédulo. A Dios no le importa nada. No, Dios no se va a presentar. Ahí estoy. An unforgiving and bitter heart in the storms. That's a hard heart too. We can't allow that
Un stuff. corazón implacable, uno que no perdona, uno que no quiere perdonar a los demás. Es un corazón endurecido. God's not asking for a perfect heart, but he's asking for a soft heart. God, I need you. I trust you. I love you. I'm looking for you. That's a soft heart. That's what we want in the storms of life. Dios no busca ese corazón perfecto, sino que busca un corazón suave, que está listo para aprender esas lecciones. Uno que dice, Señor, estoy listo, mis oídos están abiertos, estoy dispuesto a escuchar de ti. Christian, I want to finish up our sermon today with some really good news for you. Cristiano, quiero terminar este pasaje con unas buenas noticias para ti. God will get you through every one of your storms of life. Dios te va a sacar y te va a traer afuera de cada una de las tormentas de tu vida. God got the disciples through this storm. Look, verse 51. Dios entonces los sacó de esta tormenta a los discípulos. Mira el versículo 51. Jesus went up into the boat, and what happened? The wind ceased. The storm was over. Period. Done. Lesson learned. Jesús se metió en la barca con ellos y después se calmó el viento y ya se pasó la tormenta. And the disciples survived. And the They disciples- survived it. Y los sobrevivieron, o sea que ellos pudieron pasar. And that's something to remember, really important about the storms of life. They always end. Y eso es algo muy importante de recordar. Las tormentas de la vida siempre tienen un fin. Your storms of life always end. The last and greatest storm is death. That one ends too. And after that one, when we go home, there are no more. Cada tormenta va a tener su fin y la tormenta más grande va a terminar en muerte y ahí vas a poder llegar a la otra orilla que estás en el cielo. Verse 53, the disciples made it to the other side. Christian, you will always make it to the other side of your storms of life. Always. Y en el versículo 53 dice que llegaron a la otra ribera. Jesús siempre te va a llevar al otro lado. Christian, God has promised you that you'll make it through all of the storms of your life. Sabes, Jesús ha prometido llevarte a través de cada tormenta de tu vida. The storms you're struggling in right now, God has promised you that He's going to get you through. Esas mismas tormentas en las cuales estás batallando en este mismo momento, Jesús ha prometido llevarte al otro lado y rescatarte. So stand in faith and watch the mighty hand of the Lord. Entonces, espera y ten fe y mira y observa la mano poderosa de Dios. Be looking for Jesus to come in your storm. Mantente alerta, esperando con expectativa la presencia de Jesús. Recognize Him when He comes, knowing that He's probably going to come in a way you weren't expecting. Y reconócelo cuando llega, y es muy posible que Él llegue en maneras inesperadas, sorpresivas. And then listen to the wise wisdom, the wise voice of Jesus in your storm. Y cuando llega Jesús, escucha, ponte atento a su sabiduría. And church, that's today's good news about Jesus in our storms of life. Entonces, iglesia, esas son las buenas noticias acerca de Jesús en las tormentas de la vida. Amen.